हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे ভক্তবৃন্দদের বলা হচ্ছে আপনারা দাঁড়িয়ে না থেকে ধৈর্য সহকারে বসে পড়ুন। হরিভক্ত এবং কৃষ্ণ ভক্তবৃন্দদের বলা হচ্ছে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ধৈর্য সহকারে বসুন এবং নাম কীর্তন শুনুন। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.